Madam, may Grab na po. 794. Thank you. So ay na-pick up na natin yung mga booking natin. Napaka-traffic dito sa San Juan. Traffic na. Traffic na sa Piggy Bara. May nakatira na ba dito? Parang wala pa. Shake. Ano ba yan? Ha? Ano ba yan? Grab food. Touchy po. Quality. Ano mo unit? Wala eh. Tawagan ko nga. Sana dili nito. Di kasi nagbibigay ng unit eh, no? Hello? Hello ma'am, dito na po ako sa may 249. Okay, pababa na po. Sige, thank you. Anong unit po sila ma'am? Ay, binaba agad. Thank you. Ito na po kaya? Apa. Hello? Hello po, Grab po. Pahanap na, nasa construction site ka na? Asa mismo construction site po? Oo, dun sa construction site. Pahanap na lang si... Pa-text na lang, pa-chat na lang, pa-text na lang po sir. Para ano po. Driving kasi. Pasok, Engineer Feliz. Anong pangalan sir? Tama. Dun sa may construction site. Sige po, sige po. Okay, sige. Thank you. Sige po. Ah. Boss! Ma'am Pil, pinapalo po kay Sir Eugene po. Thank you po. Okay na po. Uncle, mus na tayo.